ना मसूरटे खंडे आणिकी बसई देछि माछ एठू डेइबे सेठी पड़िबे हैला छटरा छटरा कहनी। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ माने गोटे बोबालिया फेस वाला ब्लॉग को आपण मानक वेलकम। तो से काली देखिथिले वर्षा भयंकर होइतिला सबुआडे होउची पानीमय। तो आज सकाल सकाल वर्षा पूरा छाड़ी जाइए आउ पानी भी सुखी जाइए। तो ये देखो केते सिस्टम माछ सब धरा होगा ये जन माने हूँ जालटा बसा देछि जालटा बसा देकी जालटा ना मसूरटे खंडे आणिकी बसई देछि माछ एठू डेइबे सेठी पड़िबे हैला माछ पड़ी दंडिया माछ। सिस्टम रे माछ धरा है काली पूरा फुल थिला पानी। तो पानी की भाई ग्यारंटी नहीं है माने काली राति रे ए रास्ता टोटाल बुड़ी जाइतिला एरा टोटाल पूरा भय टोटाल बुड़ी की सब थिला है राति रे पूरा आंठी आंठी पानी रास्ता रे चलथिला बट सकाळ उठला बेलू पानी टोटाल सफा माने वर्षा एमिति पानी की माने ग्यारंटी नहीं माने घंटा करे से किछि भी करि परिबो। तो सकाल सकाल पूरा सबू किसी रास्ता बाड़ी सबू किसी सफा हो पानी सब सफा हो। तो कुआडे गला पानी भी मुझे आश्चर्य हो पानी सब कुआडे पड़ेगा सब धड़ा थिला पूरा एबे पूरा ग्रीन हो गला। तो जीवा आज आमर हूँ माछ धरा धरी चलती ठंडा भी है मत जीवा शला महेश गोटे जाल बसई आमर सेपटे हूँ माछ धरुँच मुझे देखा कमी कौन गाँ गाँ माछ धरा हो स्टाइल सब। तो वीडियो कंटिन्यू कर लास्ट में देखो और जो चैनल सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दिखाँ। तो चलत तो ये देखु जुआडे देखिए सियाडे माछ धरुंच है काली पूरा ये सबू जाक पूरा फुल थिला पानी। तो गोटे राति रे पानी पूरा टोटाल कमी जाइए सब मस्ते खंड खंड जाल खंड खंड मसूर धरिकी माछ धरुंच जा पाखक जाए देखिए केतक माछ धरले। तो ये देखो केनाल पानी आसची चारिआडू पानी आसची सब ये माड़ हो पोलर सब माड़ हो पटे सब माछ धरा है। तो ये देखो माछ धरा के स्टाइल माछ धरा हो सेपटे जन किए धरते एपटे धरते अधे भी आगे माछ धरा है। तो मत ठंडा है तंटी पूरा बथा है ना मुझे से भीतर देखी था के माछ धरते मुझे जीविनी अंटे माने माने ठंडा माने एते ठंडा है भयंकर काली माने हूँ दिनमान सारा वर्षा तींती है जुआडे जो वर्षा तो दिनमान सारा वर्षा है जुआडे जो वर्षा तींतु तो पूरा तंटी पूरा भयंकर बथा कथा कही होनी है। तो जीवा एपटे तो माछ धरते सबुआडे माछ धरते एपटे नुह सबुआडे माछ धरते काली पूरा रास्ता वास्ता सब बुड़ी जाइए आज टी हूँ सुखी जाइए। तो ये सब माछ धरा चलती तो जीवा घर को जीवा घर जा फिर गाधे खाई फिर दुकान को जीवा। तो सेठी आमर गोटे जाल बसची जाल टेकिया पड़ो सकाल सकाल शला महेश जालटे बसई जाइए आमर केत माछ पड़े सब मुझे देखेबी। तो ढोकी होनी भाई एत ठंडा। तो चल जा चलची ए भाई एत माछ सकाल धरती गुड़िया सकाल धरती बाछुच। तो एति माछ आमर सकाल धरा होता
ଜାଲ ବି ଆମର ଏଇଠି ବସା ହେଇଛି, ସାଇଡରେ ବସା ହେଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଜାଲ ଫେର ଧରି ମାନେ ହଉଛି ଝାଡ଼ିବା, କେତେକ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ାଇ ଗାଧେଇକି ବାହାରିବା ଆମେ ଦୋକାନ। ନା କଣ କହୁଛ? ଚାଲ, ତମେ ଆଜି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବ, ତମ ହାତରେ ରୋଷେଇ ଆମେ ଖାଇବୁ, ବୁଝିଲ କି? କରିପାରିବ ନା? ହଉ। ଶାଳି ବାଛିଲେ ମାଛ, ଡବଲ ଶାଳି କରିବେ ରୋଷେଇ। ସିଏ ହଉ, ଏଇଖିଣା ଅଦିନିଆ ମାଛକୁ, ଦେଶୀ ମାଛ ନ ମିଳିବାକୁ 4 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଖାଇଦବା। ହଁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଜନ କରିଦବା। ମୋ ତଣ୍ଟିଟା କଥା କହି ହଉନି, ଏତେ ଜୋର କଥା। ଚାଲ ଆସ, ମୁଁ ଖାଲି ଟେକି ଦେଇକି ଆସିକି ଗାଧେଇବା। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଜାଲ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ପାଣି କୋଉଠି କେତେ କେଜାଣି? ବିଲଟା ଏଟା କୋଉଠି? କଙ୍କଡା ଧରିଛ ନା? କାଲି ଯୋଉ ଢେଣ୍ଡ ସାପ ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ବେଙ୍ଗ ଧରିଥିଲା ଗିଳୁଥିଲା। କମ ପାଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ପଶିଯା, ମୁଁ କଣ ପଶିଥିଲି ନା କଣ? ବିଲଟା ଏଟା ପାଣି ବେଶୀ ନୁହଁ। ଯାଉନ ସେପଟେ କର କରେ। ସବୁଠୁ ଡର ସାପ। କଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା ଦେଖିକି ଯିବ। ସେ କରକୁ ପଳେଇ, ଆଉ ଟିକେ ସେପଟେ କରକୁ ପଳେଇ ବାଟଟା। କଛିମ ତମେ ମାଛକୁ ଆଣୁ ଆଣୁ ସେଇଠି ଘଳେଇ ଦବ। ଯେମିତି ଭାଇ ଚାପିଛି ସେମିତି ଚାପିକି ପୁଣି ବସେଇକି ଆସିବ। ଖୋଲି ଦେଖୁନ, ମୁଁ କଣ ଦେଖିଛି? କେମିତି ଗୋଡି ଯାକ ଚାପିଛି ଭିତରେ, ଦେଖିବ ଆଗେ ଦେଖ। ଦେଖନି ଦେଖିବା ପଡିଛନ୍ତି ନା? ଲାଗିଛନ୍ତି? ଆଁ ପଳେଇଲା? ପଇସା ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କ ସବୁ ପଇସା। ଯାଇନି ଗାଁ ଭିତରକୁ, ଯିବି। ନାଲୋ, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କାଲି ଧରିକି ଆସିଥିଲି ପରଦିନ ସକାଳେ, ଦେଖିବାକୁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି। ପୁଣି କାଲି ରେନିକୋଟ ପିନ୍ଧୁଛି ନା, ପଳା ଶୀଘ୍ର। ଯାଇ ମୋର ଅସୁବିଧା ନ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ନା ନାଇଁ? ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛୁ? କଇଁଆ ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ କରିଦଉନୁ। ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ସେପଟରେ? ଘିନି ଆସୁନ, ପୁଣି ନେଇକି ପୋତିଦବ। ଯେମିତି ପୋତିଥିଲା ଏମିତି ପୋତିବ, ନା ଜାଲ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ। ମାଛରା କଣ ଗଳିକି ପଳଉଛନ୍ତି?
ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ମାଛ ପଳେଇଥିବେ ଗଳିକି। ଏଠି କଳମ ଶାଗ ହେଇଛି ମେଞ୍ଚେ। ଏ ବାବା କିତने ମାଛ ରେ। ଭଲ କରାଣ୍ଡିରେ ନାଗିଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଆସ। ଛଡରା ଛଡରା କରାଣ୍ଡି। ଅଲଗା କରିବା ନା ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ନା। କେମିତି ଖୋଲିବ ତାକୁ? କେମିତି ଖୋଲିବ? ଏଇ ପାଟେ ଦିଟା ଯାହା ଅଧିକା ପଡିଛି। ପାଟା ବେଶୀ ପଡିନି। ତ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବସେଇଦବ ତାକୁ, ଯୋଉଠି ବସେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବସେଇଦବ। ଆଗକୁ ବସିଲେ କଣ ସୁଅଟାରେ କଣ ମାଛ ପଡିବ ନା? କରାଣ୍ଡିରେ ପୁରା ବଢିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଗଡ଼ିଶ ବି ନାଗିଛି। ଏଇଟା ଗଡ଼ିଶଟେ। 80 ଟଙ୍କା ଜାଲ କିଣା ହେଇଯିବ। 80 ଟଙ୍କା ଉଠିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଜାଣିବୁ। 80 ଟଙ୍କା ଉଠିବ, ଦେଣ୍ଡୁଅ ନାଗିବ। ବହୁତ କମଜୋରିଆ ଜାଲଟା। ବହୁତ କମଜୋରିଆ ଜାଲଟା। ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଗାଣ୍ଡି କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଧର ଗୋଟେ ପଟେ ଧରିକି ଚାଲ। ମୁଁ ଆଇଁଷ ଆଇଁଷ ହବନି, ମଣିଷ ଆଇଁଷ। ମଣିଷ ହିଁ ଆଇଁଷ। ପଳୁନାହାନ୍ତି ତ। ଗଳିବ ନା ଥୋଇ ଦେଇ ଗଳ ଇଏ କଥା ଏମିତି ନ ହଳୁଆ ହେଇଯିବ। ଥୋଇ ଦେଇ ଖୋଲା। ତାଟିଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲା। ଖାଇବି ବୋଲି ମାଛ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଛେଲି ହେଇଯିବ। ଛେଲି ହେଇଯିବ। ପକା ପକଉଛି। ପାଣିରେ ପଳଉଛି, ମାଛଟା ପଳେଇବେନି ନା? କଣ କହିଲ ମତେ? ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଛ, ଏଇଥିରେ ମାଛ ଧରିମି। ଜାଲକୁ ଛିଡେଇ ଦେ। ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବନି। ଗାଲିସଟା ବୋଧେ ପଳେଇବ, ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବନି। ତଣ୍ଟିଟା ବଥା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନି ହେଲା। କରାଣ୍ଡିରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିହେନିଆ କରାଣ୍ଡିରା। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ପଳା ଆସିଛି ଖାଇବା। ମୁଁ ତ କଥା କହିପାରୁନି, ପୁରା ତଣ୍ଟି ଜାମ୍। ଭୟଙ୍କର ପେନ୍। ରାତି ସାରା କାଶି କାଶି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। ମେ ବି ପେଟ ଗରମ ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା। ନା ମୁଁ ବାବୁ କହୁଛି, ବାବୁ ଆମର ବାହାରିବ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ହେଲା। ବର୍ଷା କାଲି ରାତିରେ ଛାଡି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବାବୁର ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସିଏ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ବୁଲିଥାନ୍ତା। ତ ଏପଟେ ପଳା ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଶାଳି ମ୍ୟାଡାମ। ତ ମୋର ପଳା ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଯିବ ନାହିଁ, ଆମର ଟିକେ ଚୁଡ଼ା। ତାଙ୍କର ଆସିଛି ରୁଟି ଭଜା। ତ ଓକେ, ଆକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିବା ଆମର दुकान। सुबह सुबह रोटी आलू भाजी खा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहा है। साड़ी मैंने हाय कर देला। हाय गाइस। नना उठे सपोर्ट कर, टे सब्सक्राइब कर। तमें कौन कह समस्त कहब ना करने कहना टे यही कैमेरा कह, कैमेरा कह टे करने कहबनी एते स्वार्थ पर टाटा से पकईदब ना। केते जन देखिए जे पर देख। ओ माय गॉड, 200 सब्सक्राइब मो साड़ी सांग सांग। ये शाड़ी मोर नर्सिंग नर्स करछंती। आए भुवनेश्वर रे तांका सहित जोगाजोग करिवे जहार तो ओके मुझे बेसी किसी कही पारनी। मोर कर्तव्य ये रखुची कहीं मत कथा कर बहुत बाधुची। तंटी पूरा हेवी पेन। ଚୁଡାଟା ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆଟା ଆଣି ପଶେଇବାକୁ ପାଣି। ମାଲେ ମୋ ଚୁଡା ଗଲାଣି।
କହିଲା କି ଗଲା ଗଲା ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏପଟରେ ବାବୁନୁ ଆମର ଚିକେନ କୁ ମାଛ ଯୋଉ ମାଛ ଧରା ହେଇଥିଲା ଭଜା ପଖାଳ ବାବୁନ ତାର ଚଲେଇଛି। ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ବଥା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ପଖାଳ ବୁଝିଲ ନା। ଚିକେନ ନାଳ ଗଲାଣି ମୁଁ ଯାଏ। ଜଲ୍ଦି ଖାଏ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଖାଇନି। ଭଗବାନ ଏଙ୍କର ମେକଅପ୍ ନେଲେଣି। ଦି ଭଉଣୀ ମତେ ଆଜି ଦୋକାନ 10ଟା ବେଳେ ମାନେ ଯିବେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି ଭାଇ ମନ ତମେ ଜଲ୍ଦି କର। ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଦୋକାନ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଶାଳୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେରିକା ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଦୋକାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦୋକାନ। ଦୋକାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି। ଆସିଲେ ଶାଳୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁ ଆସିଲେ ହଲି ହଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତମ ହାତରେ ଫୁଲ ଦେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ଦେଇ ତଥା ରାବଣ ଦସ୍ୟ କରିଦବା। ଯିବା